Mga kababayan! Oh, grabe yan ah. Consultation. Sinadya na 79 UN. Kung tutuloy daw siya man. Wala lang lang. Oo. Chicken. Kailangan ng lawyer. Grabe yan ah. Hindi ko pa siya nakita. Nakatama ako. Game ko na, tayo na. Break, break. Nugget sayot. Yellow rice. Nasanayin nyo kanina, Dunsam? Hindi, wala na talaman Dunsam pag weekdays. Pistachio chocolate. Focus mo. Kami Wait lang. Oh. Laki. Napalaki. Oh. Ito guys, trending daw to eh. At least na na-try natin. Hindi tayo magulit. I tried that. Sarap. Natatong. Masarap. Yan, tinatikman. Masarap ah. Kaya sa Amazon pagkakaroon. Ayan din. Maliit lang. Hi! Hello, we just ate pistachio chocolate. Alot natin natira, sayang lang. Dami naman. Pistachio chocolate. Ang ganda ng picture ka. Really? Kasi